Hmm, mahal lang. Hmm. Tingnan mo guys, start ko guys. Buksan ko na. Kasi pilitin nyo lang. Tapos yung nalabas, ganun nyo lang. Guys, alinting ako dito kasi. Dok lang. Yan. Fresh na. Guys, ano yung pusa? Guys, ito guys, talaga. Ito. Guys, antig guys ah. Tingnan ko kung salamin. Guys, ito na guys. Outfit ko patayin ko muna outfit. Guys. Akin to. Puy, 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 puy.